Oh my God, that was heavy. That was very heavy. جان اب ہم کیا ایڈوائس دیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اچھی بات ہے وہ ایسے انسان کے ساتھ آپ نہیں ہیں. خود سوچے somebody who has been نکاحfied وہ آ کے پھر سے آپ سے بات کر رہا ہے تو that means he's probably talking to other girls too. دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی باتیں کر رہا ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے کہ دس از دا فرسٹ گرل آن دا پلانٹ جس نے اس کو گھاس ڈالی. ہاں. اور اس کو پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ لڑکیاں پسند آتی ہوں گی جو کہ ظاہر سب کو آتی ہیں. لڑکیوں کو پیارے اور کیوٹ لڑکے پسند آتے ہیں. جب آپ کی اماں جا کے ذرا سی گوری, ذرا سی پتلی, ذرا سی مختلف طریقے سے پڑی ہوئی بندی آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں گی ارینج میرج کے لیے, تو وہ لڑکا ایک دم دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے آپ کو باہر پھینکے گا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنا ٹانکا ڈال کے بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس سے اس کا سپیریورٹی کمپلیکس ٹریگر ہوگا کہ واو گڈ. اس کو ریالٹی سے نکال کے ادھر لے آیا ہے کہ دیکھو یہ ہوا ہے. ہیو یو نوٹس جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, جب آپ انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں, دے گیٹ ہائپر, دے اسٹارٹ گیٹنگ اگریسو. دل جلے یہاں تو کبھی دل جلے ہیں. His cold behavior had started. I was in a lot of mental trauma. He had given me a commitment that he would come back and marry me. But I found many red flags, which I ignored. مطلب he left out of country. دیکھتے ہیں. Okay. He gave me many assurances that he would marry me. I overlooked his inconsistency because I was in love. Girl, we've been there. Eventually, I realized this couldn't work. He was only using me emotionally, just passing time. After 2 years, he came back, and a week later, I got pictures of his nikah. That day felt like doomsday for me. He blamed and gaslit me. I endured mental abuse and bullying about my appearance. I fell into depression. I decided to move on, but then he started calling me just to pass the time. I was back in a lot of mental trauma. I stopped looking at myself in the mirror. Then I went no contact. A few days ago, he had his rukhsati, and he seemed like the happiest person in the world. And the ironic thing is that I witnessed his entire wedding with my own eyes. That night was the last time I cried for him. That night felt like I wanted to go somewhere and scream. I don't understand how people can find peace after doing something like that. I was sincere with him, and that was my pure and true love. Advice needed. Oh my God, that was heavy. That was very heavy. جان اب ہم کیا ایڈوائس دیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اچھی بات ہے وہ ایسے انسان کے ساتھ آپ نہیں ہیں who is a liar. اینڈ آپ خود سوچے somebody who has been نکاحfied وہ آ کے پھر سے آپ سے بات کر رہا ہے تو that means he's probably talking to other girls too. دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی باتیں کر رہا ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے کہ دس از دا فرسٹ گرل آن دا پلانٹ جس نے اس کو گھاس ڈالی. ہاں. اور اس کو پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ لڑکیاں پسند آتی ہوں گی جو کہ ظاہر سب کو آتی ہیں. لڑکیوں کو پیارے اور کیوٹ لڑکے پسند آتے ہیں, ہینڈسم لڑکے. لڑکوں کو پیاری اور کیوٹ لڑکیاں پسند آتی ہیں, مگر پیاری اور کیوٹ لڑکیاں ہر لڑکے کو لفٹ کراتی نہیں ہیں, اور پیارے اور ہینڈسم لڑکے بھی ہر لڑکی کو لفٹ کراتے نہیں ہیں. تو جو آپ پیکنگ آرڈر کے اندر ذرا سے بھی اگر درمیان کے اندر آتے ہو نا تو آپ کو اپنا آپ ہمیشہ 6 ہی لگے گا. تو ایز اے مین آپ کو جون سے بھی پہلی لڑکی لفٹ کرائے گی, آپ خوشی خوشی اس کا دانہ ایکسیپٹ کر کے اس کا چکر چلا کے بیٹھ جائیں گے, مگر دل میں آپ کے یہی کوشش ہوگی, دل میں آپ کے یہی خواہش ہوگی کہ کاش اس سے بہتر بندی مجھے مل جائے. تو جب آپ کی اماں جا کے ذرا سی گوری, ذرا سی پتلی, ذرا سی مختلف طریقے سے پڑی ہوئی بندی آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں گی ارینج میرج کے لیے, تو وہ لڑکا ایک دم دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے آپ کو باہر پھینکے گا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنا ٹانکا ڈال کے بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس سے اس کا سپیریورٹی کمپلیکس ٹریگر ہوگا کہ واو گڈ, فائنلی آئی ہیو اے بیٹر گرل دیٹ آئی کین سیٹل ڈاؤن ود. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور تبھی اس نے آپ کو بلی کیا آپ کی اپیرنس کو لے کے کہ تم موٹی ہو یا تم بھدی ہو یا تم کالی ہو یا یہ وہ. No, I feel you might be right, but then I feel some men are narcissists. You know, they are narcissists. بیکاز اس کو پتہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا مائنڈ, اس کو پتہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں, لیکن وہ پوری سچویشن کو کیا کرے گا کہ ہی از گوئنگ ٹو بلیم دا وکٹم, کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. کہ اب دیکھو وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ ہی یوزڈ می, ہی ویسٹڈ مائی 2 years, اور اب وہ شادی کہیں اور کر رہا ہے. شی از تھنکنگ اباؤٹ مائی اپیئرنس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ان دا مرر. پورا اس کا پیراڈائم شفٹ کیا ہے, اس کو ریالٹی سے نکال کے ادھر لے آیا ہے کہ دیکھو یہ ہوا ہے.
हैव यू नोटिस जो लोग झूठ बोलते हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं, जब आप उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, दे गेट हाइपर, दे स्टार्ट गेटिंग अग्रेसिव, दे स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स कि यू विल बी लाइक ओके, यू नो, दे शिफ्ट योर विजन. उस मौजू से आपका जो विजन है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज कॉट चीटिंग एंड यू कन्फ्रंट देम, व्हाट इज दिस, दे गेट हाइपर. अगर आपने उनका फ़ोन दिखाया कि देखो तुम्हारे फ़ोन में मैंने ये देखा, तो उठा के अपना फ़ोन फेंकेंगे, तुमने मेरा फ़ोन कैसे खोला, ये तुम मेरी प्राइवेसी में घुसी. यू गेट इट. नाउ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक. तो उसने भी यही किया. अगर वो लड़की बैठ के डाइसेक्ट करती तो वो बड़ा क्लियरली एक चीज़ देखती एंड वो रोती भी नहीं, वो कहती जान छुटी, अल्लाह ने मुझे बचाया. बट he gaslit her because he's a true narcissist and he manipulated her. पहले he probably love bombed her because that's what they do. आपको attention मिलती है, फिर they ghost you. Once they ghost you, तो आप उनका एक affection के लिए आप तरसते हो. आपको थोड़ा सा वो attention देते हैं, आप कहते हो oh this is a reward, this is a reward. You know, this is what narcissists do. They love bomb you, they ghost you, फिर वो आके आपको like they make you beg for छोटी छोटी affection. और आपको लगता है wow, you know, then you become an addict. It's just like drugs. Oh my God. Yeah, रोज तुमने मेरे ख्याल से मेरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया. And I'm glad you did that because this is so true. कि आपने डेट किया, आपने कमिट किया कि मैं आऊँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, और आए और आपने निकाह कर लिया, और जब कर लिया तो आपने उसको ब्लेम डाल दिया कि नहीं शायद तुम देखने में इतनी अच्छी नहीं है. और अब वो ये नहीं सोच रही कि कमिटमेंट मुझसे की और कमिटमेंट पे मिस कमिटमेंट की, वो ये कह रही है कि मैं शीशा भी नहीं देख सकती. हाँ, एग्जैक्टली. यानी कि जिसके साथ कांड हुआ, जिसके साथ गलत किया गया, विक्टिम को गिल्टी कर दिया. दिस इज सच इसराइल बिहेवियर. एग्जैक्टली, टोटल इजराइल बिहेवियर. तो अगर आपका बंदा इसराइल की तरह की हरकतें कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वो एक नार्सिसिस्ट है. That is the best analogy. लेकिन the best response would be to become Iran. Become Iran, you know. मेरे वाला जो मैंने एक और हमारी स्टोरी में भी कहा था अपने सीजन के अंदर कि अगर इस तरह की हरकत आपके साथ हुई, उसकी शादी पे जाएं और वहाँ पे जाकर जरा कच्ची तो डाल के आए ना. एक मतलब the poor girl has lost her mind. She lost the ability to think straight. Yeah. मतलब वैसे तो अगर हम सिचुएशन देखते हैं, एक मिसकमिटमेंट है, झूठ है, बिट्रेयल है, शादी कर ली, ठीक है. He came back to her, he blamed her appearance, he broke her confidence कि वो किसी और से 10 दफ़ा सोचेगी before she tries to even talk to a man because she'll think कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है. And then he came back to her because वो टाइम पास करना चाह रहा था. You get it? ये वो लोग हैं जो आपको तोड़ते हैं, फिर आपको सनी प्लास से खुद जोड़ते हैं, फिर वो खेलते हैं आपके साथ, फिर कहते हैं अच्छा मैं फिर बोर हो गया, फिर से तोड़ के चले जाते हैं. So girl, I think you dodged a bullet. You dodged a bullet. ये बहुत बुलेट भी नहीं थी, ये तो मेरे ख्याल से एक तोप का गोला था. And next time he messages you, take those messages and post it on Soul Sisters. I think just post it on Facebook, send them to his wife, send them to his in-laws. जलील कर दो. अब तो उसको तो करना बनता है, इसको तो करना बनता है, उसका तो करना बनता है. हाँ, एग्जैक्टली. आई मीन, और इसके अलावा मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अब एक अमल में से गुजरेंगी, दिल टूटने के अमल में से गुजरेंगी. द ओनली वे इज़ थ्रू. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. ये तो नहीं हो सकता कि अब बारिश हो रही है बाहर और आप उसमें चल भी रही हो और आप भीगे भी ना. ये तो होगा, आपका दामन ज़रा सा भीगा जाएगा, आपको गम भी महसूस होगा, आपके गाल भी भीगेंगे आपके अपने आंसुओं से. इट्स ऑल वैलिड, इट्स ऑल नेचुरल. इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी के अंदर खुदा ने ये खुश नसीबी दी कि आप भी एक इश्क के दाग से, इश्क के रोग से गुजरी हैं. तो थिंक ऑफ दिस एज अ ब्लेसिंग. डू नॉट थिंक ऑफ दिस एज कि हाय मैं मर गई, हाय मेरी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद हो गए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया. ख़ुद को विक्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द गिल्टी पार्टी इज़ द मैन, नॉट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम प्यारी हो, यू आर परफेक्ट. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. व्हाट्स रॉन्ग इज ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ मैनिपुलेटर, ही इज़ द नार्सिसिस्ट. सो यू डोंट हैव टू. अच्छा, कभी कभार मीरब हमें लगता है कि जब हमें कोई मिलता है, सो हमें लगता है दिस इज़ द वन, यू नो. एक वो फीलिंग आती है, जैसे हम अभी वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा कि आई रेड समवेयर कि उस इंसान से दूर रहो जिसको आपको देख के पेट में बटरफ्लाइज हो. यू हैव यू नोटिस बटरफ्लाइज हमें एग्जाम से पहले होती थी.
ہے نا, رائٹ 5 منٹ پہلے. ایگزیکٹلی. سو دس از یور باڈی ٹیلنگ یو, دس از یور, آپ کو ہماری باڈیز گیو آؤٹ انرجی اینڈ وی ریسیو اینڈ ابزارب انرجی. اس لیے ہیو یو نوٹس, ہمیں کوئی انسان ملتا ہے اینڈ وی سے مجھے یہ نہیں اچھا لگتا. کیوں نہیں اچھا لگتا بھائی, یو جسٹ میٹ, ہیو یو نوٹسڈ, کبھی کبھار ہوتا ہے وی سے آئی ڈونٹ لائک دس پرسن, پتہ نہیں کیوں مجھے یہ آف لگتا ہے, مجھے شیڈی لگتا ہے. ایسا ہوا ہوگا نا, جب کہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہو. وائی؟ بیکاز اس کی انرجی آپ کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. سو دیٹس دی اونلی ریزن. اگر آپ کے لائف میں ایک ایسا پارٹنر ہے اینڈ یو ایوری ٹائم یو آر سٹنگ کلوز ٹو ہیم یا ہر, اور آپ کے پیٹ میں ایسے گڑ 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 آپ کا پلپٹیشن ہائی ہو رہا ہے, دیٹ مینس یور باڈی از ٹیلنگ یو دیٹ سم تھنگ از رانگ. It's a problem, it's a red flag. لیکن we associate this feeling with love. He gives me butterflies. No girl, he's supposed to make you feel like home. جیسے آپ گھر پہ جاتے ہو, آپ گھر پہ جا کے کیا کرتے ہو, شوز اتارتے ہو, صوفے پہ بیٹھتے ہو, صوفے پہ ٹیڑھے میڑے ہو کے بیٹھتے ہو, گھر پہ آپ آرام سے گھوم رہے ہوتے ہو, you don't give a damn کہ میرے بال کیسے لگ رہے ہیں. وہ پارٹنر بھی آپ کو یہ والی فیلنگ دے کہ جب میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں, آئی شوڈنٹ ہیو اے پرابلم کہ مجھے ایکنی ہو گیا ہے تو میں کنسیلر لگا کے بیٹھوں, یا آج میں نے بلو ڈرائی نہیں کیے تو میرے بال اچھے لگنے چاہیے, یا میں نے ویکسنگ نہیں کی ہوئی. یہ ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے. یو شوڈ میک یو سو کمفرٹیبل کہ یو شوڈ بی لائک کہ آئی ایم ہوم, دس از مائی ہوم. لو فیلز لائک اے couch at home, not a roller coaster ride. Exactly, not the Big Ben. Yeah, and that's a beautiful message, and I hope that most of you remember that. Tune in to our next episode of Dil Jale exclusively on Micah. Bye. Bye. Dil Jale. यहाँ तो सभी दिल जले हैं. Stream it on Michael, stream it on